بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد سنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب السادس يدرسنا لبن العل ألفه باب مجرش عليه المصنف رحمه الله شرح هذه الترجمة في الأبواب الآتية بالأول نزل مما طبابك يألفه ترجمة يشرح لنا سلزب باب ملو من دنه من الشرك يالو من الشرك ملو خبر مقدم يبالغ جار مجرور لبس الحلقة ملو مبتدا مؤخر ومن للتبعيد انواع الشرك እንግዲህ ብዙ ስለሆነ ከሽርክ አይነቶች ነው አሉ። ሐልቃን መልበስ ላሚቱን የሚፈትሁም ይኖራሉ። እንግዲህ ኻተምንና ሐለቃን ወይም ሐልቃን ሲፈርቁ እንግዲህ ከለፊት እንደምናየው ከሱፍር ከመናሐስ ከምናምን የሚሰራ ነው። ክብ ይሆንና ይሰራ ፈስ የለው ጉጥ ነገር የቀለለው ሐልቃ ይባላል። ፈሱ ካለ ደግሞ ምን ይባላል ይያልን ኻቲም ይባላል። ለጌጥ ሳይሆን አሁን ለሚባለው ነገር ሐልቃን መልበስ من الشرك ነው። وكذلك الخيط ማተብ ገመድ መልበስ ونحوهما እነሱን የመሳሰሉ ተሚማ ምናምን የሚባለው ኢላው ለምንድነው የሚለበሰው لرفع البلاء በላእን ጉዳትን ለማንሳት أو دفعه ويدقمو بلاء لمكلاكل بلاء እንግዲህ ወርቆባል ያንን የወደቀብህን በላእ ለማንሳት በላኡ እኮ ያሸበብ እንግዲህ ህመም ሊሆን ይችላል ፈቅር ሊሆን ይችላል እሱን ያነሳልኛል ብለህ ሐልቃ መልበስ ወይም ኸይጥ መልበስ من الشرك ነው ወይ እንዳይደርስብህ ያለብሳሉ ካሸባብ ልጆችን ህፃናቶችን አይን እንዳያገኛቸው ይልና ወይ የሆነ ነገር ይልና በተፈትሻውን ህፃናቶቹ አንገት ላይ ታገኛል። ሙስሊም ማተብ የለውም ያሸባብ ማተብ የነሳራ ነው። እነሱ ያነውሩናል ለኛ ይሄ መድህ ነው ያሸባብ። አንገትህ ንጹህ ነው መሆን ያለበት። ይሄ አዱድህም ጠንቻ ንጹህ ነው መሆን ያለበት። ተወከል على الله ሸሪዓ ሰበብ ያላረጋቸው ነገሮች ምን አይሆኑም ይያልን ነው ሰበብ አይሆኑ። እንግዲህ ሽርኩ አክበር ነው አስገር ነው ተፋሲል ውስጥ ይገባሉ። አስገርም የሚሆንበት አለ አክበርም የሚሆንበት አለ። ግን مشهور معروف لبس الحلقة والخيط የሚመደበው ከሽርክ አስገር ነው። ምን የሚሆንበት መንገድ አለው ይያልን ነው አክበርም የሚሆንበት መንገድ አለ። قال المصنف رحمه الله تعالى باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. شرح من إلال رفعه إزالته بعد نزوله معلش ما عندكم ينفد وما عند الله باق سلزي رفعه مالت هالو لرفع البلاء سلالو ترجمه لاي رفع مالت إزالته بعد نزوله በላኡ ተገይቷል እንግዲህ ህመም ታሟል ሰውየው ያንን ረፍዕ አረገው ማለት መክላት ማለት ነው ከተገኘ በኋላ ማስወገድ። ስለዚህ ሁማ ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል ይሄን ያጋጠመኝን በሽታ ሐልቃ ያድነኛል ወይ ኸይጥ ያድነኛል ብሎ መልበስ من الشرك ነው። ودفعه منعه قبل نزوله دفع البلاء مالت ደግሞ ምን ማለት ነው منعه አሉ ያንን በላኡን መከልከል قبل نزوله ከመስፈሩ ከመምጣቱ በስተፊት ቅድም እንዳልነው ማለት ነው። ልጅየው እኮ ምንም የለበትም ማሻአላህ في امن وامان አንገቱን ማተብ ያስሩለታል ምን እንዳያጋጥመው ነው እንዳይታይ ቡዳ እንዳይበላው ላይነናስ ላፈናስ ለምንናስ ይሄ እንግዲህ من الشرك ነው። ስለዚህ መጥራት አለብን።
ለዚህ ደሊል የሚያመጡትን እንግዲህ ልናይ አያት ቁርአንያ ያመጣሉ ከዛ እንዳስለመዱን ምን ያመጣሉ ቀጥለው ከቁርአን በኋላ አሐዲስ ያመጣሉ قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إن قراءة بإضافة عاصم من قراءة حفص يا شباب بإضافة من حيث القراءة بتنوين أرجو بإعمال اسم الفاعل مكرم ماله هل هن كاشفات ضره يتشالل مدي اسم الفاعل مبالو يفعلون سرا يسرال بلنا للغة كتابات الله شرط وشالو بمعنى الحال بمعنى الاستقبال مهون كذلك اعتماد የሚያረግባቸው ነገሮች የሸረጧቸው አሉ ከነዛ መካከል استفهام አለ هنا اعتمد على الاستفهام هل የምትባለው እንግዲህ ምን አደዋት ልስ ስለዚህ ሸርጡን ስላሟላ هل هن كاشفات ውስጥ እንግዲህ هن አለ ፋኢሉ የካሽፋት ضره مفعول به ተብሎ ለካሽፋት ይነሰባል በአንዳንድ አቀራሮች غلط አይደል طيب من حيث الإعراب هنا وما عطف عليه من نزا أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون الزمر 38 تلال طيب قل እንግዲህ ሙፈሲሮች ያ ሙሐመዱ ይላሉ መባል ያለበት ግን ምንድነው ብለውናል አልፈቂ عليه رحمة الله يا نبينا ويا رسول الله بزانو خطاب ያረጋቸው በል ጠይቃቸው አፈራይቱም አخبروني ንገሩኝ እስኪ وهذا تفسير باللازم ይላሉ እንግዲህ ራአ ማለት ያ شباب አየነው ግን አፈራይቱም አራይተ الذي يكذب بالدين من ተብሎ ይፈሰራል اخبرني تفسير باللازم لان من راى يخبر ያየ ምን ያረጋል ያ شباب ይናገራል እንዳየዋል ስለዚህ አፈራይቱም አخبروني ንገሩኝ እስኪ በላቸው ما تدعون من دون الله كالله ሌላ የምትጠሯቸው የምትገዟቸው አካሎች إن أرادني الله بضر الله سبحانه وتعالى እኔን በጉዳት ቢሻኝ ሊጎዳኝ ቢፈልግ ጉዳት ቢያሰፍርብኝ እኔ ላይ هل هن كاشفات ضره يا الله ጉዳት ይገልጻሉ ወይ እነዛ የምታመልኳቸው ነገሮች እንግዲህ ከወደቀ በኋላ ከሆነ ያነሱታል ይከሉታል ወይ ሳይወርቅ አላህ ዱር ሊያመጣ ሽቶ ከሆነ ይከላከላሉ ወይ አይከላከሉም استفهام انكاري ونفي አይከላከሉም አይችሉም او ارادني برحمه وإما الله سبحانه وتعالى برحمه بشان እንግዲህ ከይን በኋላ ነኪራ شباب تفيد العموم بلنا در ملو بأي أنواع الضر رحمام كذلك بأي أنواع الخير الله برحمة بخير دقم وبشاد هل هن ممسكات رحمتي يا الله رحمة نزام التاملكواتشو نقروج ما سكرت ميازي چلالوي هاي چلوم كل حسبي الله بكي الله نوبال مننم على فلقم يعني بكي الله نو مسلمات እኮ يا شباب حسبنا الله ونعم الوكيل እንላለን ስንል لسانا وقلبا وعملا ማለት አለብን በቂ አላህ ብቻ ነው በል عليه يتوكل المتوكلون بالله ላይ ብቻ ተመኪዎች ይመኩ መመካት ያማረው الله سبحانه وتعالى ላይ ብቻና ብቻ ይመካ ይሄንን አያ እንግዲህ ለምን አረጉት لبس الخيط الحلقة والخيط كمندنا ولا ملو دليل አመጡት አላዋቂዎች እንግዲህ ሸኺዮን ነካ የሚያረጉ ሰዎች አሉ الذين عشش الشرك في قلوبهم وصدورهم وصدور اوليائهم من الانس والجن እንዴት ብሎ ይላል ይሄ ሽርከና አስገር ነው ለሽርከና አክበር ደሊል የሆነውን እንዴት ያመጣል የሚሉ እኮ አሉ ስለዚህ ስላልተረዱናቸው አንደኛ በሁለት በኩል استدلال ማድረግ ይችላል አንደኛ ሽርክ አስገርም በለው አክበር ማዕናቸው ምንድነው ሽርክ የሚለው ምን ያረጋቸዋል ይያል ያካትታቸዋል በማዕና ያኛው ከቢር የኛው ሰጊር እንኳን ቢሆን ሽርክ የሚለው ማዕና ስለሚይዛቸው በዚህ በኩል استدلال ማድረግ ይቻላል በአያው ሌላው ከዚህ ሻል ያለው قياس الاولى የሚባላል ይሄ እንግዲህ دفع الضر የሚባለው امساك الرحمه የሚባለውን ከአላህ ሌላ ያል
ነብያትም መላእክቶችም አውሊያዎችም የማይችሉ ከሆነ من باب أولى إيه كبرت يسرها وقلبت ويدقمو خيطه ماتب انديت አድርጎ ይችላል دفع الضرنا امساك الرحمن ስለዚህ من باب أولى እነዛ የሚገዟቸው ነገሮች እንግዲህ እነዛ ቀድም ያልናቸው ስለሆኑ እነሱ دفع الضر ካልቻሉ امساك الضر ካልቻሉ ይሄ የምትለብሰው ሐልቃና ኸይጥ ምንድነው ያልን ነው من باب أولى ምንም ሊያረጋ አይችልም በዛ በኩል በሁለት ምን ወጀሃይን استدلال يا رجوت بزه آية للذهن طيب كذلك في المسائل يامطلنا لساتهم የሚሉት ነገር አለ እሱ ደግሞ ሲመጣ እናያል የሁዘይፋ አثر ይመጣል እዛ ላይ የተበየነ ለنا አክثر ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ብለዋል قال ابن كثير أي لا تستطيع شيئا من الأمر የሚሉት እንግዲህ ሲፈስሩ قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله لا تستطيعوا ملواچو كنزان የሚያመልኳቸውን አካሎች لا تستطيعوا አትችልም ይቺ የምታመልኳት ነገር شيئا ከነገር ከጉዳዮች አንድንም ነገር ማድረግ አትችልም استفهام እንግዲህ ኢንካሪና ነፍይ ነው قل حسبي الله أي الله كافي من كل من توكل عليه حسبي الله እንግዲህ ምን ብለው ፈሰሩ الله كافي من توكل عليه الله بس لا من مكان أكل الله يبقى ودليلا أيوكلهم بحقيقة ودى الله استناد اعتماد تارك الله سبحانه وتعالى يبقى هال عليه يتوكل المتوكلون كما قال هود عليه السلام حين قال له قومه القصة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا المنبلوا على الله سبحانه وتعالى أو ستنال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون سلازه هود قوم وچون እንግዲህ عاد ይባላሉ በጣም ኃይለኞች ነበሩ ብዙ ነገር የሚሰሩ ነበሩ በጊዜያቸው እንደነሱ አይነት የለም من أشد منا قوة ያሉ አካሎች ናቸው من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحيسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون المهم سلا توكل قديس يعمتوا منالو سواتشاتشو منالواتشو ودا توحيد ستارو هود عليه السلام إن نقول إلا اعتراك بعض آلهاتنا بسوء إنك من قدي أبزاها نياون وشرط أيضا لم بلنال كإن النافية وهلا إلا تمتع اللي بلنال وهذا من دنو بلنال عندنا أهل اللغة يئن النافية ملكتنات إلا ممتعتها قال إلا تمتع ملوين ورال وهذا قول مرجوح قرآن عدل الله بزوام تتن في سورة الجن وفي أواخر الأنبياء آخر صفحة عنده لتبوتالي وفي أواخر فاطر أيضا يالا إلا اللج إن النافية باب زاهن يوقن كإن النافية بوهلا من تمتع اللج يتبالا إلا تمتع اللي باب زاهن إن نقول ما لتاهن ما نقولون عن لمنيا إلا اعتراك نكتوها لنجي بعض آلهاتنا كأن يملاكوش يتوسنوت بسوء بمدفو نكتوه ربشو نو يهنن ما يقبب بابا لمتلو نيا يهنن انجي ليلا انلم إلا اللوك يا شباب من يارقواتشو هالتنانتي هالكتنو بزو قزي مفجتا يسفلقو النسون انكار كارك من يارقوها للال دوكيت يارقوها لملال ياسابدها لملال يهي يقوم هود عبابال እነዛን የኛን አማላክቶች ስለማትወድ እነሱን ኢንካር ስለምታረግ እነሱ በመጥፎ አግኝተው ነው እንጂ ይሄንን እንጂ ሌላ አንልም የሚል አባባል ሲሏቸው ሁድ አለይሂ ሰላም አባባላቸው የሳቸው ምን ነበር قال اني اشهد الله واشهدوا اني بريء مما تشركون እኔ አላህን አስመሰክራለሁ እናንተም መስክሩ ከአላህ ሌላ እንግዲህ ምን ዱኒህ ከሱ ሌላ የምታመልኳቸው ነገሮች በአጠቃላይ ከነሱ የጠራሁ ነኝ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ሁላችሁም ተሰብስባችሁ من اشد منا قوه ምትሉት አካሎች እኔን ተተናኮሉኝ
ጊዜም አትስጡኝ لا تنذروني ማለት አትጠባበቁ ጊዜ ውሳኔ ምናምን ወዳውኑ ተሰባስባችሁ ወስኑ إني توكلت على الله ربي وربكم ይሄ ነው ሻሂዱ አሸባባሁ ላመጡበት عليه يتوكل المت ስለዚህ እኔ ተመክቻለሁ በጌታዬ በላከኝ ጌታዬ ላይ ረቢ ወረቢኩም የኔም የናንተም ጌታ በሆነው በአላህ ላይ ተመክቻለሁ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ማንም ተንቀሳቃሽ እንስሳ የለም ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁጥጥር ስር እንጂ إن ربي على صراط مستقيم ነው ቀጥ ባለ መንገድ ላይ ነው እሱ የላከኝ እሱም በዚህ ላይ ነው ብለው ሁድ እንግዲህ ያንን ማህበረሰብ ብቻቸው ይሏቸዋል እኮ ማጂተና ቢበይነቲ ከዛም ከቀራሁት አያ አለፍ ቀደም ብሎ ምን ይላል ማስረጃ አላመጣህልንም እንግዲህ ሙፈሲሮችም የሚሉት ያሸባብ በይነት ሙዕጂዘት ሁድ አለይሂ ሰላም በዛሂር ስትታይ እንደ ሌሎቹ ነብያቶች ሩሱሎች ግልጽ የሆነች ምን አይደለችም አሉ ሙዕጂዛ አይደል ግን የከባድ ሙዕጂዛ ነው ያንን ሀያል የሚባል ማህበረሰብ ብቻቸው አሁን ጊዜ ሳሰጡኝ የምታረጉትን አርጉ ብለው አንድ ነገር ሳያረጉ መቅረታቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወኩላቸው እንግዲህ ሐቂቂ ስለሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃቸው ሁድን አለይሂ ሰላም ምንም ነገር ሳያደርሱባቸው ቀሩ ለማድረስ እኮ ሐሳቡም ችሎታውም ነበር ሰዎቹ ዘንድ ስለዚህ እኒ ተወከልቱ على الله ربي الله سبحانه وتعالى حسب من توكل عليه በሱ ላይ የተመካ የኛ ጉድለት ነው እንጂ በአላህ ላይ የተመካ እንግዲህ ተስኖትና መግሉብ ሆኖ አያውቅም ስለዚህ عليه يتوكل المتوكلون ለሚለው አያ ሌሎችም አያቶች አሉ ብለው የኔሁድን ቂሷ عليه السلام አመጡልን ከ54 እስከ 56 ይላል ሱረቱ ሁድ በሳቸው የተሰየመ ሱራ قال مقاتل في معنى الآية مقاتل يتسنى تابعي እንግዲህ እዚህ ስለቀራ ነው አያ ولا فرأيتم من ملون آية الباب ليس الآية التي قرأناها أخيرا سلسوا بابو لا سلامت ما سرجارقوا مصنف سلامت أنكس سيترقم سيفسر من على مقاتل فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا ጠይቃቸው እስኪ እነዚህ የምታመልኳቸው አስናሞች አውታኖች አላህ በጉዳት ቢሻኝነን የሱን ጉዳት ይከላከላሉ ያነሳሉ በረህማ ቢፈልገኝ ደግሞ ነን ረህማውን መያዝ ማስቀረት ይችላሉ ወይ ብለው እንዲጠይቋቸው ስለታዘዙ ጠየቋቸው امتثالا لامر ربي ጠየቋቸው فسكتوا ያቃሉ እንደማይችሉ አይችሉም ዝማሉ መልስ አልሰጡም እንደማይችሉ ስለሚያውቁ አይ لانهم ዝም ያሉበት ምክንያት ለምንድነው ከተሰኘ لانهم لا يعتقدون ذلك فيها አሁን የተባለው ያረጋሉ ብለው ስለማያምኑ እንግዳ ለምንድነው የሚያመልኳቸው ወደፊት የሚመጣው ሰጠር ይመልስልናል ስለዚህ ጠየቋቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اخرسوا ዱዳ ሆኑ መልስ አልሰጡም ለምን ይሄን ያረጋሉ ብለው ኢዕቲቃድ ስለማያረጉ የኛዎቹ ግን ምን ያረጋሉ ብያለው አክثر መመራ ያረጋሉ ብለው ያምናሉ ከነዛ ባስ ያሉ ናቸው طيب في قرة العيون فإذا كان آلهتهم እንግዲህ ፋሲል የለም كانت ማለቱ አፍصح ይሆናል كان ማለትም ቢቻል እንግዲህ ጀምዕ ይዘከራል ይተአነሳል ችግር የለውም የሚሏሉ المهم ታዋ መግባቷ احسن طيب فاذا كان الهتهم التي يدعون من دون الله كالله ሌላ የሚገዟቸው አሊሃዎቻቸው የሆኑ ጊዜ አሉ لا قدرة لها على كشف ضر اراده الله بعبده او امساك رحمة انزلها على عبده ይህ ካላህ ሌላ የሚያመልኳቸው ጌታዎች ናቸው የሚሏቸው እነሱ አላህ የሻውን አላህ ያመጣውን ዱር በማስቀረት በመግለጽ ላይ የማይችሉ ከሆነ የአላህን ረህማ ማስቀረት የማይችሉ ከሆነ فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده
ይህን የሚያደርገው እሱ ብቻ ከሆነ እነሱ ይህን ማድረግ ካልቻሉ ማዕቡዳ በዒባዳም ብቸኛ በብቸኝነት ማዕቡዳቸው መሆንን የሚያስይዘው ማለት ነው አላህ ብቻ ላ መሒደ ለሁም ዐን ከዚህ መዘንበያ መውጫ የላቸውም ሑጃ ቆማባቸዋለኝ ነው وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله تعالى فقال لمن حاجه في الله فقال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين رتا مساسم من تلال البقر طيب يهم قصة بزوجين قرال لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك الله كونك الناس سلسته سلاسمته بزو عمتات بزو ማህበረሰብ ስለ አስተዳደረ استكبر وعاند እንግዲህ ስሙ ከሌ ይላሉ في التفسير እናያለን ان شاء الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت እንግዲህ مناظرة ሲያደርጉት የኔ ጌታ እኮ يحيي ويميت من على استكبارا قال أنا أحيي وأميت እንግዲህ ላይ የሚያመጡት አሉ ሙፈሲሮች እኔም እኮ መግደል ይሄው ማድረግ ይችላልሁ አርግ ሲባል እንግዲህ አንዳንዱ ሐማመተይና መጣ ነው የሚሉት ማለሽ አንዱ እንድትታረድ አዘዘ አንዱን ተዋታለ ይሄው ይሄንን አስገደልኩት ይሄንን ይሄው አረኩት አለ አንዳንድ የታሰሩ እስረኞች ነበሩ ከነሱ እንግዲህ በኢዳም የተወሰነበት አለ ያን በኢዳም የተወሰነውን እንድረሸን አረገው ያኛውን ምን አረገው ተውት አለ ሙናዘራው መንገድ ጣሰ ይሄ ሰውዬ እንግዲህ ምን ሆነ ያ ሸባብ በጭፍኑ እየሄደ ስለሆነ ቀየሩ አቅጣጫ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም انا احيي واميت سيل قال فان الله ياتي من دنا من الايه قال ابراهيم ينتوت اعرض عنه صفحا فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب سنتو يا ጉንጫ አልፋ ይባላል እንደዛ አይነት ሙናዘራ የትም አያደርስም ይሄው የኔ ጌታ ፀሐዋን ከምስራቅ ያወጣታል ኩል ሶባህ ያንን ቀይርና አንተ ረብ ከሆንክ እሱን እስኪ ታይቅርና በምዕራብ እንድትወጣ አርጋት فبهت الذي كفر من ይላል እዚህ ላይ ሚለው ግራ ተጋባው ምንም መልስ አልሰጠም اخرس طيب والله لا يهدي القوم الظالمين كادانوچن الله سبحانه وتعالى አይመራቸውም الذين حقت عليهم كلمة العذاب እንግዲህ የሚተወበቱ አሉ አይደል እንዳን فاقام الله تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله حجة ቆመባቸዋል بالله ما شركاቸውን በሚያበጥሉ አድላው وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك عندنا نجد ضرب الأمثال بمالك عندنا نجد بليلا وهذا في القرآن كثير كقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب እንግዲህ እናንተ ሰዎች ሆይ ضرب مثل ተደረገ ያንን مثل ጆሮ ሰጣችሁ አዳምጡ ከአላህ ሌላ የምትገዟቸው አካሎች በአጠቃላይ ዝንብ መፍጠር አይችሉም አህቀሩ الحيوانات ዚባላ ቆሻሻ ላይ እኮ ነው የሚወርቀው ያ ሸባብ ዝንብ የሚባለው ነገር ጸዳ ብለ ሽቱ ምናምን ካረግ ከተጸዳዳ አይቀርብም ሽቱ ይገለዋል የሚሉም አሉ والله አለም እንግዲህ ይሄ ተጃርብ ያስፈልግ ይሄን ምናምን ቆሻሻ ካየ ደግሞ እንግዲህ አህቀሩ الحيوانات ነው ተብሏል ሻፊዒም ጋር ቅሷ في صحيح البخاري أسلفنا يا شباب يوانا سلزباب ብዙ ተናግረዋል أكثر الحيوانات صفات النالو ابن حجر العسقلاني ذباب ነዋል አንዱ ላይ ጧት የተቀመጠ ይውላል አሉ እንግዲህ ይሄንን አጥንተውት ነው የሚሆነው ማለት ወደ ሌላ ወጣ እንዳን المهم أحقر الحيوانات ذباب نظافة يمچوم وسخ ነው የሚመቸው እና እሷን እንኳን መፍጠር አይችሉም
ካላህ ሌላ የምትገዟቸው አካሎች በየተራ ግለሰብ ሳይሆን ተስማምተው ሁላችሁ ወለው ይተማዑ ለህያኩ ሁላቸውም ካላህ ሌላ ያሉ የሚመለኩ ተሰብስበው እስኪ እቺን ዝምብና እንፍጠር አይችሉም ማንም አይችልም ህይወት እኮ አላት ያለው ማህማ ካነት ሐቂራ ምን አላት እሷ አሁን ብዙ ሰርተል ምን የሚሰሩት እኮ ፈሸንካ ጀማል እንጂ ህይወት ላ አይችሉም ይሄ ይቅርና ደግሞ ወደ ሌላ ሲወስደን ወይን يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه እሱን መፍጠር ይቅርና ያ ዝንብ መጥቶ ያን የምታመልከውን አምላክ ቢልሰው ላሳርጎ የሆነ ነገር ቢወስድበት ያን የላሰውን ማስመለስ አይችልም ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يستنقذوه منه ከሱ የወሰደውን የላሰውን ዝንቡ አያስመልሱትም እና እንደዚህ ያሉ ዱዓፋዎች እንዴት ይመለካሉ አምልኮ እንዴት ይገባቸዋል እንዴ መሆናቸውን ራሳቸው እኮ ያውቃሉ እና ይሄ ተውሂድ الربوبيه ወደ ተውሂድ الالوهيه እንዴት ያደርሳችሁም ኢቃመት الحجه عليه ضعف الطالب والمطلوب ሁለቱም ደካሞች ናቸው ተገዥም የሚገዛውም አካል ያኛው ፈላጊውም ተፈላጊውም ምን ያደከመው አደረጋቸው طيب الحج سنت هلال في الأواخر نو 73 أنقص إلى وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بزتشو سورانو انقدي يتسيمتشو بزتشو كلمة سورة راس العنكبوت 4 أندل كالله ليلا أولياء ردات وداجو تشارقو የያዙ ሰዎች ሲፈታቸው እንደ ሸረሪት ሲፈት ነው ያቺ ሸረሪት ምን ያዘች ቤት ያዘች እንግዲህ የሸረሪት ቤት ያጀበው ሁላችንም እናቃለን لا يقي لا من الحر ولا من القر ولا من الباء ከውሃ ያድን ከብርድ ያድን ከፀሐይ ያድን ምን ተከማል وان اوهان البيوت اضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لكنهم لا يعلمون ስለዚህ በዚህም إقامة الحجة على بطلان شركهم في عبادة الله بذهم حجاكم وباتشوال وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون كالله للا ما يملكواتشو ميطرواتشو منم نجر مفتر አይችሉም አይፈጥሩም እነሱ ግን ተፈጥረዋል اموات غير احياء ጀማዳቶች ናቸው ህይወት እንኳን ያላቸው አይደሉም وما يشعرون ايان يبعثون መቼ እንደሚቀሰቀሱ ማያውቁም هيا اسك هيا عند النحل لا ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ألف آية لا من ذكرها ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا احفظ الله يحفظك قد ألفوا بعدة ألفاظ من 40,000 الحديث مثل نقراؤنا ود شرحاتنا احفظ الله تجده تجاهك أصل التاء واو بلانا الوجاهك تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة إذا سألت فاسأل الله هنا نقول توكل وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك الله يلصف به قدات كهنا ليقودوا بالسباسبون كان كما لم يضروا قوم أو كما لم يضر قوم هودا عليه السلام من ما درجا يجلو والنبي صلى الله عليه وسلم سنتارقوا باتشو نبر من ما رجالشا وإذا يمكروا بك الذين قصة من قرأ يا شباب لعبر طيب ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك جفت الصحف ورفعت الأقلام واعمل لله بالشكر في اليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا صبر انقدي على ما تكره النفوس بذو خير لال وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا لذيهم انقدي معنا عجيب يا زي حديثنا قد من دالنا انقدي في 40 النووية وغيرها وبذو كتبوش لا انقدي رواية الترمذي اني مسلال وفي رواية غير الترمذي يالو الإمام النووي عليه رحمة الله في 40 استمرون على طيب يقدم سن ملس يا مقاتل تفسير
እንግዲህ ነብያችን ጠይቀዋቸው ዝም ብለዋል ዝም ያሉበት ምክንያት ይሄንን ኢዕቲቃድ ስለማያረጉ وانما كانوا يدعونها እንግዳ ለምን ይገዟታል ቢባል على معنى انها وسائط وشفعاء عند الله دعاء የሚያረጓት የሚጠሯት ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዳራሾችና አሸማጋዮች ናቸው ብለው አማላጆች ናቸው ብለው በዛ አይነት ማኑ አዕቡዱሁም ኢላ ሊዩቀርቡና ኢላላህ ዙልፋ ራሳቸው በዚህ በኩል ነው ዱዓ የሚያረጓት عند الله لا انهم يكشفون الضر እነዛ የሚመለኩ ከአላህ ሌላ ያሉ አስናም አውሳል ሌሎችም ዱርን ጉዳትን ይገልጻሉ ይከላሉ ብለው አይደለም ويجيبون دعاء المضطر የጭንቀተኛን ዱዓ ይቀበላሉ አቤት ይላሉ ብለው አምነው አይደለም የሚገዟቸው فهم يعلمون ان ذلك لله وحده እንግዲህ ያ ሸባብ ሙሽሪኩ الجاهليه ይሄንን ያውቃሉ አልሙተመስሊሙን ደግሞ ይሄንን አያውቁም በብዙ በኩል ይበልጣሉ አንደኛው አሁን ባልነው በኩል ነው ሽርኩሁም في الربوبيه እነዚህ ምንጠራቸው ነሸህ ከሌ ሰውየው ተዓሊቀው ላይ እንዳየነው ያ ሸባብ ጃሱሱ ቀልቢክ ነው ሳታውቅ ቀልብህ ይወጣል ይገባል የቀልብህን ኮሽታ ያውቅብሃል ትናንት ለሐርቂዛ መዛሪዕህም ኢህላኪ አውላዲህም ይሄንን ይፈራሉኩ ስለዚህ ይሄንን ሙጅተማዓችንን ያ ሸባብ በፈታሻ መፈተሽ አለብን በቻልነው አቅም ያሉንን ይበሉ ችግር የለውም ስድብ አይጣበቅም ይላሉ ያ ሸባብ ሶደቁ ሰድብ እኮ አንተ ዋሃብያ ቢል ምን ያመጣል እንግዲህ ዋሃብያ ከየት እንደመጣ የዋሃብ የሚባለው እኮ ያ ሸባብ ያላህ ምንድነው ብለና ሰውየው ደግሞ ሼክ صاحب كتاب التوحيد ወሃብ አይደለም ስማቸው ማን ነው ብለና መሐመድ እኮ ነው ስማቸው መሐመድ ይብሉ ይሻል ነበር ግን መዲህ ነው ይሆንባቸዋል ወሃብይ ቢሉ መዲህ ነው ብለና ወሃብይ እኮ ወደ አላህ መነሰብና ሸባብ ወሃቢ አብዱላህ እንደማለት ነው የሚያስፈራ ነገር የለውም طيب ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ መሐመድ ነው ስማቸው ሙዘመም ይሏቸው ነበር ብለና ላላልንም ያ ሸባብ في السيره في الرحيق المختوم مذمما ابينا ودينه قالينا اجي سيتي مثل حماله الحطب انظروا كيف يصرف الله عنها يذمون مذمما وانا محمد الناس እንግዲህ የሆነ ነገር ዘም ያረጋሉ ونحن الحمد لله على الجاد ስለዚህ ወዘው ተስተካክሎ ለአንድ ነው ምናምን የሚባለው አባባል ያ ሸባብ በራስ ማላገጥ መጫወት እና طيب ይሄንን اعتقاد ያረጉ ማለት ዒባዳ ዱዓ የሚያረጓቸው በምን መልኩ ነው ወሳኢጥና ሹፋዓ عند الله ያቀርቡናል ብለው ነው طيب وكما قال تعالى ዲዋው ይትባት ትኖር ጥሩ ነው ጽፋት አላል ሙሂም ወይም በቅድሙ ላይ ያጥፉት ይሆና ቅድሙ ላይ እንዳይተዓጠፍ كما قال هود عليه السلام حين قال له قوم بذا ደግሞ ያ ስለተወኩልና ያመጡት على كل الاحوال سقوط الواو كان افصح احسن اولى كما قال تعالى ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون النحل 53 تلا وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون إلنا እንግዲህ እዛ አያ ድረስ ይመጣል ስለዚህ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم إذا مسكم الضر ጭንቅ ጉዳት የነካችሁ ያገኛችሁ ጊዜ فإليه تجارون ይላል ወደ አላህ ብቻ إليه تجارون كملوا مقدمه كحصرنا منه ودا الله ብቻ ነው የምትንጫጩት ይላል تصرخون وتستغيثون به فقط درسልን ጮህት ኦታችሁ ወደ አላህ ብቻ ነው ثم إذا كشف الضر عنكم ያንጉዳቱን ብቻውን ከናንተ ሲገልጽላችሁ إذا فريق منكم بربهم يشركون ከናንተ የተወሰነው ቡድን ድንገት ኢዳ እንግዲህ ፉጃኢያት ይባላል ወዳው ዱሩን ያልገለጸለትን አካል ያመጣና ያሻርካል ስለዚህ ያ ሸባብ ዱር ላይ ሙሽሪኩን አልአዋኢድ የኛውም የሚበልጡትም በዚህ ነው
ያሁኖቹ في السراء والضراء يشركون እነዛኞቹ ضراء ላይ ምንድነው የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ ብለናል ያጀባ ለአላህ ብቻ ስለሚያውቁ እሱን ብቻ በእخلاص ያንን ኪሳራቸውን ምናቸውን አይቶ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ካሉበት ጭንቀት ያን ጭንቀቱን ክሊት ሲያደርግላቸው ምን ያደርጋሉ ወደዛው ወደ ሽርካቸው ይመለሳሉ طيب ይሄን ስላለ እንግዲህ ይሄንን ነገር ሁሉ ከሽፈ الضر امساك الرحمه ማድረግ የሚችለው አላህ ብቻ መሆኑን ስለሚያውቁ ይሄን ያደርጋሉ አይሉም قلت فهذه الايه وامثالها እንግዲህ አያተ الباب ናት እቺ አያ አንቀጽና እሷን የመሳሰሉ አንቀጾች تبطل تعلق القلب بغير الله ከአላህ ሌላ ባለ አካል ቀልባችን መንጠልጠልን ታበላሻለች في جلب نفع او دفع ضر ቀልብ ሲንጠለጠል እንግዲህ ጥቅምን ለማምጣትም ቢሆን ጉዳትን ለመክላትም ቢሆን ቀልብህ መንጠልጠል ያለበት በአላህ ብቻና ብቻ እንጂ በሌላ አካል ቀልብህ መንጠልጠሉ ባጢል እንደሆነ መንጠልጠል እንደሌለብህ አያዋ ትመራለች وان ذلك شرك بالله في دفع ضر او كشف الضر او جلب النفع ቀልብህን ከአላህ ሌላ ባለ አካል ካስተሳሰርከው ወደርክም ጠላህም ምን ላይ ወድቀሃል እየተባለ ነው ሽርክ ላይ ወድቀሃል ይህ አይነት ድርጊት ሽርክ እንደሚባል አያዋ ተጠቁማለች وفي الايه بيان ان الله تعالى وسم اهل الشرك بدعوه غير الله ዛያ ላይ ሌላ ምን ረዳው አሉ ምን አብራርቷል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቻያ አብራርታለች ان الله تعالى وسم اهل الشرك የሽርክ ባለቤቶችን እንግዲህ እንደሰየማቸው ምልክት እንዳደረገላቸው بدعوه غير الله ከየት ነው የምንረዳው ቁል አፈራአይቱም ማ ተድዑነ من دون الله ኮያለን ከአላህ ሌላ ሙሽሪክ ከአላህ ሌላ ያለን አካል ይጣራል ኢባዳ ያረጋል ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰየመ ምልክት ያደረገላቸው መሆኑንም አያዋት አብራራለች والرغبه اليه من دون الله ከአላህ ሌላ ደግሞ ወደዛ ከአላህ ሌላ ወደ አላህ አካልም ከጃሎት ተስፋ እንዳላቸውም ወስማ አድርጓቸዋል والتوحيد ضد ذلك توحيد የሚባለው ደግሞ የዛ አሁን የተባለው ግልባጭና ተቃራኒ ነው ዳዕዋ ማድረግ ያለብህ አላህን ብቻ ረግባም ማድረግ ያለብህ ከአላህ ብቻ ነው ስለዚህ ሙጣበቀቱ الآية للترجمه አሁን ባሉት በኩል ነው صريح እንኳን ባያመጡ ያ شباب وبضدها من بلنال تنات تتبين الاشياء ስለዚህ مناسبتها ومطابقتها من هذا الوجه وهو ضد ذلك يتبالو وي توحيد مالك الا يدعو الا الله لا تجزى لا تطار الله انجي ولا يرغب الا اليه ودا الله سبحانه وتعالى انجي ودا ليلا لا تكجل ولا يتوكل الا عليه ممكاتم بالله انجي بليلا لا تمكى وكذا جميع انواع العباده يا عباده زرفوች በአጠቃላይ لا يصلح منها شيء لغير الله كالله ليلا لا كال منم امي صلح يلب كما دل على ذلك الكتاب والسنه واجماع سلف الامه وائمتها كما تقدم بزاهم بمنلو لاي قرآن بزو لاي ነው የመራው السنه الصحيحه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بزه لا يمراتشو كذلك إجماع سلف الأمة وأئمتها بزه لا يمراو ينسم إجماع يهننم أسلفنا الله سلزم من الآية يعني آية الزمر عمدت دليل للترجمة طيب مطابقة بوجهين وبلنا في المسائل دقمو زيادة إيضاح ورال إن شاء الله كدرس قال المصنف رحمه الله تعالى دليل من الحديث دقمو سيامته يا حديث انقدي مطابقه وصريح ነው የሚሆነው للترجمه ባይሆን حديث እንግዲህ مرفوع ነው የሚሰብተው موقوف ነው ጨቃጨቃሉ እሱንም የተቻለውን እናያለን ኢንሻአላህ قال المصنف رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه قال من الواهنة فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به. طيب ليه حديث من وراء كذا عمران بن الحصين كتسني صحابين ترجمة أجرم بهن يا متعلو يدي أسلم في السنة التي أسلم فيها أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا وعلى الراجح لأبيه صحبة أيضا يا حسين مبالو يا عمران عباتم من دناتشو صحابييناتشو ولتم سيتذكروا እንግዲህ رضي الله عنهما እንላለን አባትዮም ልጁም ሰሃቦች ስለሆኑ የሁላቸው ስም ስለተጠቀሰ ምን ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረአዩ ረጁላን ሰውየን في يده حلقة من صفر እጁ ላይ እንግዲህ እጁ የትኛው ላይ እንደሆነ ወደፊት የሚመጣው ሪዋያ ያብራራ እንግዲህ في يده حلقة مبتداና خبر ይባላል في محل نصب رجلا ላለው نعت ነው የሚሆነው ሰውዬ አዩ ያ ሰውዬ እንግዲህ እጁ ላይ ሐልቃ ለብሷል ያቺ ሐልቃ ደግሞ ከምንድናት አሉ من صفر ደግሞ ሐልቀቱ ላለው في محل الرفع جار مجرور ናት ይሆናል ከመዳብ የተሰራ እንግዲህ صفر ምን እንላለን ስንፈስር ያጀበ መዳብ ይላል በአረበኛ ሲፈስሩት ኑሐስ ነው ኑሐስን እኛ ናስ እንላለን ያው የሐርፍ ልዩነት ነው ተዋፉቅ اللغال ባይሆን ለውኑ አስፈር የሆነ ኑሐስ እንግዲህ ናስ ብዙ አይነት ከለር ይኖሩታል ወርቃማው ቢጫው ከለር ከኑሐስ እሱ ነው ሱፍር የሚባለው ይላል ስለዚህ አልሙሂም ከመዳብ የተሰራች ሐልቃ እጁ ላይ ለብሶ አዩት فقال ما هذه فسروا እንግዲህ استفهام انكاري ነው استفهام استعلامي ነው ለማወቅ ፈልገው ነው ወይስ ኢንካር ያረጉት ነው እንግዲህ ሁለቱንም ያመጡና ያረጃሉ ከፋናሃል ምንድናት እቺ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁት እንግዲህ አሸባብ ማወቅ ስለ አለብህ አንተ እንግዲህ ሐልቃ የለበሰውን ሁሉ ኢንካር አታረግ ሐልቃ እኮ ምንድነው ነው ምን አንዋዕል ምንድነው ብለናል الخاتم ስለሆነ ለተዘዩን ለብሶት ሊሆን ይችላል ለተዘዩን ከለበሰው እንግዲህ የተከለከለ ካልሆነ የወርቅ ምናምን ምን አናረገው ላኑንኪር አለይ እንግዲህ ማሃዲ ምንድናት በምን ምክንያት ለብሳት ነው قال من الوهنان አብራራ እንግዲህ ምን ቀድም ላይ من الشرك لبس الحلقه የሚለው ላይ ምንድናት ብለናት ነው ተብዒድያናት ብለና አሁን ደግሞ እዚህ ላይ ተዕሊልያ እንግዲህ حروف المعاني ማወቅ ያስፈልጋል ይሄማ ዋሂና የሚባል በሽታ ይዞን ለሱ ምክንያት ነው የለበስኩት ይፈስሩልናል ዋሂና فقال ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አረጋገጡ የለበሰበትን ምክንያት ለእስቲዕላም ነው የጠየቁት ካል انزعها ቶሎ ወዳውጣታ ነዝዕ ማለት ቶሎ ብሎ ወደዛ መወርወር ለምን فإنها لا تزيدك إلا وهن فائدة تعليلية وهن እንጂ አትጨምርህም الوهن هو الضعف وزنا ومعنى ድካም ነው የምትጨምርህ አንሳ አውጣና ወዳ ጣላት فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا እንግዲህ ما أفلحت أبدا ላይ ብዙ ጭቅጭቅ አለባቸው ሽርኩ ሽርክ አስገር ነው አበደን በሚለው እንደተቀየደ ብዙ ጭቅጭቅ አለ المهم ካሁን በፊት መዘከረው ኪታብ አለ የሱ ተخريج ዝካለው ተخريج بالنسبه لهذه الجمله خلاصه التفريد የሚሉት ኪታብ እሱ ላይ ውብ የሆነ የጻፈው አለ ያለው ሰው እሱ ላይ ያያል طيب ስለዚህ እሷ ላይ ያለች በትሞት በፍጹም ፈላህ አታገኝም ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስላሉት ይሄ ደሊል ማስረጃ ነው لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء ورفعه لرفع البلاء ودفعه من أنواع الشرك لمهن ማስረጃ ይሄ عمران ابن الحصين رضي الله عنهما حديثنا حديث ሲሉ እንግዲህ الإمام أحمد في المسند ዘግበውታል بسند لا بأس به እንግዲህ ሰነዱ ምንም ችግር የለበትም የተባለ ሰነድ በሱ ነው የዘገቡት طيب شارح من ይላሉ قال الامام احمد ሊያመጡልን ነው እንግዲህ في المسند ያለ ሐዲስ ረቅም አላመጡም ረቅሙ مخرج አመጣው قال الامام احمد في مسنده ማለት ነው حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن
هو البصري قال أخبرني عمران بن حسين رضي الله عنهما يدي أخبرني قال الحسن إيه ظاهره من دنو سمتوالنا هنا حديث كعمران بن الحسين أن النتشو انقطاع له بين الحسن وبين عمران ملو الله أخبرني يالون حكيم ملوتين ورال طيب مثلون النقل أخبرني عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة قال أي عمران أراها من صفر فقال ويحك ما هذه قال من الواهنة قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك قدم انزعها أو اندقمه انبذها نبذ ينبذ مالت ارميها ألقها روايات فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا انقدي في مسند الإمام أحمد سندام تتواس كمتت شارحه عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ عليه جميعا رحمة الله ورواه ابن حبان في صحيحه يعني الحديث محمد بن حبان البستي أبو حاتم في صحيحه زقبوتان فقال فإنك إن مت وكلت إليها بمن بوتا شبا ما أفلحت أبدا بالو بوتا وكلت إليها سلزي هكذا يتكسكت مصدر بزو تكتك وزقبون كامت أبوها لا مسبتو رواية ابن حبان وكلت إليها ملو انجي ما أفلحت أبدا ملو أدلم ملالو على كل يتايا الزهم لاي اسناده ضعيف لنا بزو هداو ما ترش على المهم ياسك أمتت بمجموع الطرق يتكوى لنا موقوفا على عمران بن حسين أثر سبتوال يمرفع سند دكامان ويلال بزاي على تخريج سلاوته خلاصة ويهل من دنهم لو حديث وياهون يكراهت الإمام أحمد في المسند يزقبت عمران بن حسين لحسن البصري سناقروا منالو نبياتين أبصر أيو على عضد رجل حلقة قدم انقدي في يديه نبر بوتاون والسنم ياهون رواية قدمون رواية من تارق على جيالنا عضد مبالي هنا من دنهم تلوت النانت ها طنجانا متلوت ولا يري ميلوتم مالو እዚህ ላይ ነው አስሮያዩ عضد مالته بالمناسبة يا شباب بالشيء يذكر في سنة من السنين እንግዲህ በያገሩ يا شباب سعودي ሲሄዱ ለሐጅ رئيس البعثة አላቸው የሐጅ ኃላፊ አላቸው رئيس بعثة إحدى الدول المجاورة እዛ ሲደርስ في المطار ኃላፊው እኮ ነው የሁጃጆቹ ኃላፊ حجاب የሚሏቸው ይለብሳሉ እዚህ ላይ شباب ቁጥርጥር ያለ ነገር ብዙ እዛ ኢህራም ነው የሚለበሰው ኮት የለ ቀሚስ የለ ሸሚዝ የለ ይሄንን እንደዛ አርጎ ሲያውት رئيس البعثة ነው ልብ በሉ እዚህ ላይ ረቲማል ተማይማል ያሁን ያልኩት ምን አለ ሒጃብ ወደ አረፋ በመህድ ቦታ ከነዛ ኃይለኞች ሰዎች ናቸው ጋሸባ ሁማቱል አቂዳ ሰዎች እንደሚላቸው አይደል رئيس البعثة ነው ምን የለም ፍታ አልፈታም የኮረዳ ያዘው ሰው ያሸባ ምን ነው የሚያስቀምጡት ሰዎች እንደመጣ አካባቢ መቆያ ነው ምንድነው የሚሉታል መቆያ ቦታ ትገባለህ እስከምትጸዳ አጸርተህ ነው ሐጅ የምታረገው ምን አርገህ ነው ጸርጥ እዛ መቆያ ቦታ ተቀመጣል እዛው አስቀመጡት ኢላ አመዳ ወቅቱ الحج እንግዲህ እንደዚህ ነው ሐጅ መህርሰው ማለሽ አልአስሪያ ወላግኒያ ድሩስ ላ ይሽሃዱን ብለናል ይሄ ብዙ ችግር ነው ግን ኢንሻአላህ ጆሮአቸው ሊሰማ ይችላል አረበንም ቢሆን መጀመሪያ መጥተህ አቂዳህን አገርህ ላይ አስተካክለህ ነው ሐጅ የምታረገው አቂዳ ሳይስተካከል ሌላ ዒባዳ የለም መስገድ ራሱ የለም ጀይላኒ ያከብሩኛል ያደህዩኛል ልጅ ይሰጡኛል ይገሉኛል ይሄው ያረጉኛል እያልክ والله ብትሰግድ አይጠቅምህም ሐጅም ብታረግ አይጠቅምህም خسرت المال وخسرت الوقت ስለዚህ ይሄንን እዚህ ላይ አስሩ አይተውት የታስገቡታሉ እያልኩ ነው አሸባብ من داعيه ثقه የሰማሁት ሙሐደራን ከነዛው ይሄው ከተደረገባቸው ሰዎች ዱዓት ከዛው ሀገር ዳዕያዎች ስለዚህ ሐጅ ሲከድ ሌላም ዒባዳ ሲደረግ ቀድመ ዝግጅት አለው وهو ኢማንን ማስተካከል ተውሂድን አስተካክለን ነው ወደ ሌላ ዒባዳ የሚገባው طيب አሁን አሉ እንግዲህ እዚህ ጦንቻው ላይ አዩት حلقة قال أراها من صفر ያቺ حلقዋ
ከመዳብ ትመስለኛለህ ይገምታታለሁ ነው ራህ አቡንዋ فقال ويحك ما هل تنكر አረጉና ወይል ምንድነው ይሄ ብለው ጠየቁት استفهام انكاري ነው ያሉት ደግሞ ይሄ ويحك ያለውን ከሊማ መጠቀማቸውን እሱን ነው የሚያደርጉት وهو اول قال من الواهنة قال اما انها لا تزيدك الا وهنا انبذها عنك وهن جات ጨምርህም ضعف ورورا قال فانك لو مت وهي عليك انت لا يالك بتموت ما افلحت ابدا هي روايه احمد في المسند ورواه ابن حبان في صحيحه فقال فانك اذا مت وكلت اليها يا الله سبحانه وتعالى حفظك لا منعمن يقرنا ወደሷው ትመካለህ ወደዛች ወደ ሐልቃ ወሄላ تغني عنك فتيل ምንም የምታብቃቃው ነገር የለህም والحاكم يعني الحديث حاكم مزغبوታል አሉ وقال صحيح الاسناد واقره الذهبي እንግዲህ في تلخيص المستدرك አላቸው الامام الذهبي እሳቸውም እንግዲህ اقرار አድርገዋቸዋል حاكمን አሉ كذلك البصيري في زوائد ابن ماجه مصباح الزجاج አለው زوائد ላይ حسن ነው ብለውታል ይላሉ مخرج القول المفيد تفاصيل الزلاي ተቀምጧል ብለናል موقوفا ثبتال مرفوعا فيه وقال الحاكم سلا حسن عن عمران بن الحسين يالون روايه دغمو سيناغر الحاكم من على اكثر مشايخنا على ان الحسن سمع من عمران بزو مشايخوچاچن يميلوت الحسن البصري كعمران سمعوا ነው የሚሉት وقوله في الاسناد اخبرني عمران يدل على ذلك تصريح الحسن بقوله اخبرني عمران يزهن ብዙሃን አይማዎቻችንን አባባል ይጠቁማል قوله عن عمران بن حسين اي ابن عبيد بن خلف الخزاعي ابو نجيد እንግዲህ ኩንያቸው ابو نجيد ነው የዕምራን የሚታወቁት በስማቸው بنون وجيم مصغرون የጻፈው የኛ እንግዲህ مصغرንም ይቻላል صحابي ابن صحابي اسلم عام خيبر على الراجح እንግዲህ ያጀባብ ያው لحفظ الوقت ያልን ነው اذا يقراችሁት በሪሳላ ይኖራል كم إلها تعبد የተባለው ሰውዬ ነው እዚህ عمران ابن الحسين አባት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁት ስንት ጌታ አለ ስንት ብሎ መለሰ ብለናል አጀብ ሰባት አለ ዛሬ ተፋሲል ገቡ አንደኛውን ብቻ ነው ይሄን ምን ሲያደርግ ይሄን የሚያደርገው ማን ነው ይሄን ሲያደርግ እና እነዛን ሰባቶቹ ምን ስድስቶቹ ምን ይሆኑሃል ታዋቸው እሺ ትቻቸዋለሁ አስለ ስለዚህ ምንድነው ያልን صحابي ነው على الصحيح صحابي ابن صحابي اسلم عام خيبر ومات سنه 52 بالبصره بصره انجدي مدينه من مدن العراق قوله راى رجلا في روايه الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقه صفر እንግዲህ دخلت የሚለው ራሱ ኢብሃም አድርጎ ነው እንጂ ያለፉት ሪዋያቶች ላይ ራሱ عمران ነው دخلت يالكن طيب فقال ما هذه يحتمل ان الاستفهام للاستفصال زرزر لما طيق لمن እንደለበሳት ለማወቅ ነው የጠየቁት ሊባል ይቻላል አሉ عن سبب لبسها ويحتمل ان يكون للانكار وهو اظهر ويحكس لا انكار مهون እንግዲህ اظهرنا اولى ነው አሉ قوله من الواهنة قال ابو السعادات ابن الاثير بيبالو صاحب النهايه نهايه غريب الحديث والاثر من بالكتاب ሌሎችም አሏቸው እሳቸው ናቸው ابو السعادات هو ابن الاثير ولد سنه 40 و500 وتوفي سنه 60 و600 እንግዲህ ከ544 እስከ 606 ያሉ ሰውዬ የነበሩ ሰውዬ ናቸው አሉ له عده تعاليف منها النهايه في غريب الحديث እንግዲህ الجزريم ይባላሉ ابن الاثيرም ይባላሉ ኩንያቸው ابو السعادات ይያሉ እና غريب الحديث ላይ ዋሂናን ሲፈስሩ ምን አሉ عرق ياخذ في المنكب ዝት ካሻ አካባቢ ላይ የሚይዝ የሆነ عرق ጅማት ነው وفي اليد كلها እጅንም በአጠቃላይ እንግዲህ ሊያም ይችላል فيرقى منها እንግዲህ ሩቅያ ይጠቅማል ነው ለዝለ ምንድነው ስሙ ለዋሂን وقيل هو مرض ياخذ في العضد ጦንቻ ላይ ብቻ ሚይዝ በሽታ ነው ተብሎም ተፈስሯል وهي تاخذ الرجال دون النساء
ምንድነው አሉ እንግዲህ ሴቶችን ሳይሆን ይሄ ዋሂና የሚባለው የወንዶች በሽታ ብቻ ነው ወንዶችን ነው እንጂ ሴቶችን አትይዝም ومن هذا الباب ما يفعله الجاهليون اليوم من لباس أولادهم خلاخيل الحديد وغيره እንግዲህ አባዱል ጃሂልይን ምን ያደርጋሉ አሉ ልጆቻቸውን ከብረት የተሰራ ኺልኻል ወይም ኸልኻል ያለብሳሉ ኸልኻል እንግዲህ ሙፍረዱ ነው ኸላኺል እኛ አልቦ እንላለን ድሮ ነበር አሁን ባዕዱል ቀባኢል ይለብሱታል ይባላል እዚህ እጅ ላይ እንደሚለበሰው ያሸባብ ድሮ እግር ላይ የሚለብሱታል ምን ይሉታል ይያልኩ ነው አልቦ ይባላል ብዙ ጌጣጌጦች ነበሩ አሁን ጌታዋቸው ለዚህ እግር ላይ ቁርጭምጭምታ አካባቢ ያስሩታል እግሩን ከቦ ሚዝ እሱን ከብረት ያለብሳሉ አሉ ባዕዱል ጃሂልይን ልጆቻቸውን ከብረትም ይሆናል ከሌላ يعتقدون أن ذلك يحفظهم من الموت الذي أخذ إخوتهم الذين ماتوا قبلهم سبحان الله ومنه لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير ما يلتكو إلاكم كفضة كبر يتسرى دقمو حلقة يلبسالو بركة اللو بلو ويدقمو بواسير مبالون بشتا يكلاكلال بلو ملبساتشو كذو كشركنو ولبس خواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها እንግዲህ ቀለበት ያሰሩና ለየት ያለ ፈስ ያረጉለታል ጠምዘዝ አርገው ያን ከለበስክ ከጅን ይጠብቀሃል ይላል በእኛም ካለ ያጀበብ ይሄ እንግዲህ ሽርክያት በጣም ብዙ ነው ሴቶች ሲወልዱ ኢላልአን ሙይተማ እንግዲህ ማታቆ ከሆነ እንካራታል ብረት ያስይዟቸዋል አራስ 40 ቀኑ እስከሚወጣ ድረስ ያጀበብ ድሮ እንግዲህ ሜዳ ነበር የሚወጡት ወደ ሽንት ቤት ስትሄድ ወደ ምን ስትሄድ ካራ ይዛ ነው የምትሄደው ወላሂ ካራ ይዛ ትሄዳል ለምን ቢባል ይሄ እንታሽ ምን አይቀርብሽም ይሏታል هذا ذبح بغير سكين ما رد يكون يا شباب عقيده عن من يكلكل البرت يا شباب طيب ስለዚህ ይሄም ከዛን ቆጥረዋለን እሳቸው እንግዲህ ባገራቸው የሚሰራውን እየነገሩን ነው በእኛም ማጪት የሆነ ነገር ያጂ ትባላል ያንን ካለያጂ ይጣላሻል የሆነ ይሄ ሽርክያት የሚባለው ነገር ያሽበብ አንዋው በጣም ይበዛል እና አስገር ነው ምንድነው ላ አስገርም ቢሆን ወደፊት መሳኢሉ ላይ እንደምናየው ከከባኢሩ ሁላኮ ምንድነው ብለናል አሽርክ አልአስገር አክበር من الكبائر كلها اثر ابن مسعود ነብይ ምን አሉ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ በአላህ ውሸቴን መማል ከአላህ ሌላ ባለ እውነቴን ከመማል ምን ይሆናል ይሻለኛል بالله እኮ ውሸቴን መማል ያሸባብ ከቢራን من الكبائر ከአላህ ሌላ ባለ ደግሞ መማል ምንድነው የሚመደበው ከየት ነው የሚመደበው من الشرك ነው የሚመደበው ስለዚህ እኔ በአላህ ሌላ ካለ እውነቴን ከመማል በአላህ ውሸቴን በምን አያረጉትም እኮ እሳቸው ይሄንን አያረጉትም ابن مسعود ያህል صحابي لا يحلف بالله كاذبا ግን ሽርክ አስገር እንኳን ቢባል በጣም ከቢራ መሆን ከከባኢር ሁሉ በላይ መሆኑን ሲገልጽልን ይሄንን ይላል እና ስለዚህ ብዙ የሽርክያት አይነቶች አሉ ሁሉም ታልተነገረ ደግሞ አይባልም ያሸበብ አለቢብ يفهم بالاشاره አንዳንድ ነማذج አምثላዎች ሲነገሩ وعلى ذلك فحذر فقس ተቀይሳለ የያካባቢው አደቱ ስለሚለያይ ይሄላው ታገናኘው ሁክሙ የሁሉም አንድ ይሆናል طيب يدرس نعم من الذي ومنه لبس حلقة الفضة للبركة أو لمنع البواسير ولبس خواتيم لها فصوص مخصوصة للحفظ من الجن وغيرها تعليق الفعل طيب وفيه اعتبار المقاصد الزحدث لايم من እንጠቀማለን አሉ ኢራዳት መቃሲዶች መጣሊቦች እንግዲህ ግምት ውስጥ እንደሚገቡ ንያህ ነው አልአማሉ بالنيات ስለዚህ ሰውዬ ለተዘዩን ለምናምን ለብሶት ቢሆን ሌላ ውስጥ ነበር ግን አሁን ለዋሂና ስለሆነ ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا تزيدك الا وهنا አሉት في قرة العيون وانما نهاه عنها لكونه انها تمنع عنه هذا وانما نهاه عنها لكونه تقدال على لكونه
اعتقد ألنا أنتك ينيا إلى الصف لكونه اعتقد أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه ينوهنا الودقبت እንደው ተከላከልልኛለህ ወርቆበት ከሆነ የለበሳት ታነሳልኛለህ ብሎ አጥቃር ስላረገ فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا فإن الشرك أو المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم እንግዲህ حلقة الصفر እንዲህ ከሆነ ደረጃዋ ከዛ የበለጠ ነገር ወደ ሽርክ የሚመራን ነገር መስራት እንዴት ይሆናል من باباول كما وقع من አሁንም عباد عبادتي لا من عبادي ነው የሚሆነው تعالى منور من عباد القبور والمشاهد وغيرها كما لا يخفى على من له ادنى مسكة من عقل ትንሽ عقل ባለው ሰው ላይ እንደማይሰወር ሁሉ ያ እንግዲህ በጣም ነው የሚከለከለው قوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا النزع هو الجذب بقوة نزع ማለት እንግዲህ ሞገት ቶሎ በኃይል ግትውት አድርጎ ማውጣት ነዝዕ ይባላል أخبر أنها لا تنفعه بل تضره وتزيده ضعفا وكذلك كل أمر نهي عنه እንግዲህ የተከለከለ በዲናችን ክልክል የሆነ ነገር ባጠቃላይ فإنه لا ينفع غالبا አብዛኝ እንግዲህ አይጠቅምም وإن نفع بعضه فضره أكبر من نفعه زنقدي آية التحريم الخمر في البقرة الأخرى قوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا لأنه شرك والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة يعني ندقمو آية قنيم شرك سلسرع لزانو فلاح ما يوتاو يلالو على كل الأحوال شرحه على اللكم ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ساتشون ترجمة نقرألن بلا نبر الزمن تأخر قليلا في درسنا القادم إن شاء الله نقرألن بسمانه من التكم على الله يرجل وصياتنا يا شباب يقول وصياتنا يسمانون ما تكبر بشعلنا ولك لا السما مع السامات مجتمعاتنا እንግዲህ በቻልነው አቅም መፋቲህ ለልኸይር መጋሊቅ ለልሸር መሆን መንያት አለብ የኸይር ከፋቾች የሸር ዘጊዎች መሆን ማሰብ አለብን ሁላችን እንግዲህ ከኸይራቱ ሁሉ ኸይራት ይሄ ተውሂድ ነው እየተባለ እሱን ማስተማር መማር ቀድሞ መተግበር ማስተማር በሱም ላይ ብቻ አይቆምም እንግዲህ ከዛ በኋላ አመኑ ብሎ ምን ይላል ይያልን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማል الصالحات لأن نزال الأعمال الصالحات للخيرات مفاتيحوش مهون على اللبن مغالق للخير مفاتيح للشر مهون مراك على اللبن على كل الأحوال بسمانهم من التكم الله يرقل يال سمانهم لمسمات الله سبحانه وتعالى قوقتون يستن بتمارنو الله يتكمن يال تمارنونم الله يستمرن هداة المهتدين الله يرقل كفتن دقمو ما ظهر منها وما بطن الله يتبكن نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا